ચાલો આપણે હિન્દીમાં તમારો પાંચમો એકમ ચિડિયાઘર કી શેર નું એનિમેશન જોઈ લઈએ પહેલાં, પછી એને સમજીશું. सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहाँ देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ચિડિયાઘર એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલય. શું? પ્રાણી સંગ્રહાલય. ઠીક છે. અને કોણ કોણ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાય છે? गीता और गीता के दादाजी। ગીતા और ગીતા के दादाजी. गीता और गीता के दादाजी चिड़ियाघर में क्या करने जाते हैं? चिड़िया की सैर करने. चिड़ियाघर की सैर करने। चिड़ियाघर की सैर करनी એટલે કે ફરવા જાય છે. પ્રાણી સંગ્રહાલય જોવા જાય છે. પછી ત્યાં ઘણા પ્રાણીઓ પણ જુએ છે ને. અને એક જગ્યાએ તો પથ્થર હાલતો હોય એવું ગીતા કહે છે દાદાજીને કે આ તો પથ્થર હાલે છે. દાદાજી શું કહે છે? પથ્થર નથી, આ તો કાચબો છે. કાચબાની હિન્દીમાં કછુઆ. તો આ તો કાચબો છે. બરાબર. તો આ એનિમેશન આપણે એક વખત જોયું.
પુરુષાર્થ જોઈ લઈએ. જો બોલતા હોય એનો અર્થ ચિડિયાઘર. ચિડિયાઘરનો અર્થ થશે वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं. वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं. पिंजरे में, बाहर नहीं. ठीक है. शेर, बाघ वो सब पिंजरे में होते हैं. बंदर बाहर हम होते हैं. बाड़ा गुजराती में अपने वाड़ो कही. घिरा हुआ स्थान. वाड़ो હોય ને, વાડો બનાવેલો હોય. खोल, कछुए के ऊपर का सख्त बाड़. सख्त बाड़ એના ઉપરથી ટ્રક પસાર થઈ જાય ને તો એ કાચબાને કાંઈ થાય નહીં, એની ખોલ તૂટે નહીં, એટલી મજબૂત હોય એની ખોલ. અને કોઈ પણ એને ભય લાગે, ડર લાગે કે હવે અમારો શિકાર કરવા આવ્યા છે, તો ચારે પગ અને મોઢું ક્યાં નાખી દે? ખોલમાં નાખી દે. સંતાઈ જાય પોતે, એટલે કોઈ કાંઈ એને કરી શકે જ નહીં અને ખોલ એની તૂટે નહીં. લંગૂર. લંગૂર એટલે વાંદરો. एक प्रकार ना वांदरो. एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है. केवो वांदरो? तो जेनु मोढું કાળું હોય અને પૂંછડી કેવી હોય? લાંબી હોય. हरियन. हरे रंग वाला. हरा यानी गुजराती में આપણે લીલો રંગ કહીએ છીએ. આ 5 શબ્દો તમારા માટે નવા છે, બરાબર? विद्यार्थी मित्रों, आज हम शब्दकोश के बारे में जानेंगे. शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम. स्वर अम, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ के बाद व्यंजन क. જો આ સ્વર છે, બરાબર? અ, આ, ઈ સૌથી પહેલા શું આવશે? હિન્દીમાં અમ આવશે, પછી આ, પછી નાનું ઈ, મોટું ઈ, નાનું ઉ એટલે કે આપણે જેને ગુજરાતીમાં રસ્વ કહીએ છીએ, અને આ દીર્ઘ ઉ પાછળ રૂ આવશે. શું આવશે? રૂ. પછી એ અને ऐ. જો હિન્દીમાં એ આમ લખાશે અને ऐ આમ લખાશે, બરાબર? પછી ઓ અને ઔ. આ બધા સ્વર છે. કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. 12 સ્વર છે, બરાબર? હવે પછી આવશે વ્યંજન. વ્યંજનમાં શું આવશે? તો ક, अ, ખ, ग, घ, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह. अब हम शब्दकोश के माध्यम से यह जानेंगे. देखिए, शब्दकोश में હિન્દીમાં નથી હો, લવ અ, આવશે. आ, ई, उ, रू, ए,
ए, ओ, औ देख सकते हैं, जो पन्ने के ऊपरी हिस्से में हम देख सकते हैं। इसके बाद उसी तरह पन्ने उल्टाएंगे तो क, ख, ग, घ, च से लेकर ह तक वर्ण आएंगे। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। देखिए, पहले कम से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद क से शुरू होने वाले शब्द, પહેલો કમ, પછી ક, પછી કા, પછી કી, પછી કુ, એવી રીતે શબ્દ આવશે શબ્દકોશમાં. બરાબર? આપણને કુનું શોધવું હોય તો એ પ્રમાણે આગળ પાનાઓ ઠલવવા પડે. आगे देखिए, का से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद ह्रस्व ई से शुरू होने वाले शब्द आपको मिलेंगे। इसके बाद दीर्घ ई वाले शब्द आएंगे। देखिए, बाद में ह्रस्व ऊ और उसके बाद दीर्घ ऊ वाले शब्द देख सकेंगे। इसके बाद कृ वाले शब्द उसी के आगे के वाले शब्द होंगे। इसके बाद दो मात्रा वाले शब्द, कई वाले शब्द देखो। आगे देखिए, को वाले और इसके बाद कौ वाले शब्द देख सकते हो। कौ से आगे क्या वाले शब्द, क्र वाले शब्द, अंत में क और श से बने श वाले शब्द आप देख सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्दकोश में हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अंतर शब्द के पीछे पुल्लिंग का पू दर्शाया हुआ है। इसके आगे अंडी शब्द देखिए, वह स्त्रीलिंग दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे स्त्री देख सकते हैं। જો ગમે તે શબ્દ તમે શોધશો તો શબ્દની પાછળ પુ અથવા સ્ત્રી કે એવું કંઈક લખેલું હશે. સ્ત્રી લખેલું હોય તો સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે, પુ લખેલું હોય તો પુલ્લિંગ શબ્દ છે. બરાબર? પછી અહીંયા જો ક્રી લખેલું છે તો ક્રિયાવાચક શબ્દ છે. સમજાણું? ક્રી લખેલું છે, પછી આ વી લખેલું છે તો વિશેષણ છે. સમજાણું? એટલે આપણે જોઈ લઈએ આગળ ઓનું શું થશે. જો પુ પુ ઓનું શું થશે એ સિમ્બોલ આપણે જોઈ લઈએ. ત્યાં જો અરે ઓ એટલે અવયવ. બરાબર? અવયવ સૂચવે છે. પછી એ હોય તો એકવચન, બ હોય તો બહુવચન, ફા હોય તો ફારસી ભાષાનો શબ્દ, પછી યવ હોય તો યૌગિક શબ્દ, સ અને ક્રિ હોય તો સકર્મક ક્રિયાપદ, અને ક્રિ હોય તો અકર્મક ક્રિયાપદ. આ બધા ભાષાના પ્રકાર છે. વ્યાકરણમાં આ બધું આવશે. અને હાઈસ્કૂલમાં પહોંચશો ને એટલે બધું આવશે. કોલેજ કરશો તો આ બધું આવશે, હિન્દીમાં પણ અને ગુજરાતીમાં પણ. ઠીક છે? પછી ઉ પ લખેલું હોય તો ઉપસર્ગ, પ્ર લખેલું હોય તો પ્રત્યય, સર્વ લખેલું હોય તો સર્વનામ. બરાબર? પછી ક્રી, વી લખેલું હોય તો ક્રિયા વિશેષણ, ખાલી ક્રી લખેલું હોય તો ક્રિયાપદ. એવું બધું શોર્ટમાં લખેલું હોય છે. ચાલો આગળ જોઈએ. का पू दर्शाया हुआ है। इसके आगे अंडी शब्द देखिए, वह स्त्रीलिंग दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे स्त्री देख सकते हैं। एक और शब्द देखिए, अंदरूनी। अंदरूनी शब्द विशेषण दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे वी दर्शाया है। इसी पन्ने पर एक शब्द देखिए, लोप होना। इसके पीछे स लिखा है, वह सर्वनाम दर्शाता है।
एक और शब्द देखिए, अघाना। इसके पीछे अ लिखा है, वह अव्यय दर्शाता है। इसी प्रकार यदि शब्द के पीछे की वी लिखा है तो क्रिया विशेषण समझिए। अम लिखा है तो इसका मतलब है वह शब्द अंग्रेजी शब्द है। બરાબર, આટલું છે શબ્દકોશ. અને ચિડિયાઘર કી શેર અને શબ્દાર્થ આપણે જોયા. શબ્દકોશ આપણે જ્યારે સમય મળશે ત્યારે સ્કૂલમાં હશે તો તમને બતાવશું. બરાબર, શબ્દકોશ મોટો શબ્દકોશ આપણી સ્કૂલમાં છે. જ્યારે શાળાઓ ખુલશે ત્યારે બતાવશું, અથવા તો હું લઈ આવીશ ત્યારે. એમાંથી પણ એ ગુજરાતીનો છે આપણી પાસે છે, હિન્દીનો નથી. એટલે ગુજરાતીનો આપણે જોઈ શકીશું, હિન્દીનો જોઈ શકીશું નહીં. ઠીક છે, તો જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે આપણે આ પાઠનું આજે પુનરાવર્તન કર્યું, એનાથી આગળ પણ આપણે આ પાઠ જોયું હતું એક વખત. તો આના પ્રશ્નોના જવાબ તમને જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ લખી નાખજો. બરાબર, અને ફરી પાછો જ્યારે મળવાનું હશે ત્યારે હું તમને કહીશ.